Good morning. So just to give you some heads up view of our class final requirement, we will make use and revisit the waterfall SDLC model, which was discussed partly in the previous video. So waterfall traditional model consists of phases, starting with scope and planning. Yeah, so this stage is where you decide the problem to be solved and how big is the scope to be solved. Another is all possible requirements of the system to be developed are captured in requirements analysis phase, and it is documented in requirements specification document. Next stage is the system design, wherein you need to the requirement specification from the previous phase are studied in this phase, and the system design is prepared. So this system design helps in specifying hardware um, and the system requirements and will help in defining the overall system architecture. So we also have implementation or development. So with the input nga gikan sa atong system design, the system is first developed in small programs called units, which are integrated in this phase. So each unit is developed and tested for its functionality, which is referred to as unit testing. So ang naa diri sa atong development din hinamahitabo tong programming, to katong coding, as long as na-specify na nato tanan nga mga requirements needed for the system. So that's the time nga mag-start na ta sa development or sa implementation or katong action nga part sa system development. We also have integration and testing. Okay, so all units developed in the implementation phase or development phase are integrated into a system after testing of each unit. So we also have this post integration. So wherein gina-integrate ang entire system, yeah, tested siya for faults and failure. So gitawag siya acceptance test dinhi because some defined user or katong mga end user mo test na sa system functionality. Okay, and then we also have production deployment. Let's include na lang the maintenance. So once the functional and non-functional testing is done, the product is deployed in the customer environment and or released into the market if it's for um market nga production, no. So when we say maintenance, there are some issues which come up in the client's environment, no. So along the way sa paggamit nila sa operation nila, so kailangan gyapon tong maintenance even though na-deploy na ang inyong system. So that is to fix those issues. Patches, yeah, mga patches are released. Also to enhance the products, to make it better, to make a better version, no. So maintenance is done to deliver these changes in the customer environment. So why we need to model? No, so we need to model because it documents the functional requirements, no, of our system of our product. So models created during analysis phase activity are so-called are also called system requirements. So two concepts that will help identify functional requirements in the traditional approach and object-oriented approach are the events that trigger use cases and the things in the user's workstations. So mas mahatagan pa detalyado, no, kung naana mo sa inyong
software engineering nga subject. But then again, try na to og discuss din kay wala ra ba mo'y systems analysis and design nga subject. Okay. So, more of modeling and models. So, ang usage sa atong models and modeling mo ni ginagamit sa atong analyst to describe information system requirements using a collection of models. So, ginagamit po ni siya no to document as previous slides says nga i-document tong mga um, functional requirements sa ato ang system. So, gamit siya because in cases kung naamangod ka sa development team, dili lang ikaw ang tao as developer, as programmer, so daghan mo within the team. Now, kung basihan na to si Zachman nga framework, daghan kay stakeholders nga involved dito, daghan kaayog audience nga posible na ay involvement sa inyo sa development sa inyong system. So karon kung wala mo'y documentation just like this model, maglisod tong uban nga audience or uban nga stakeholders as to asa na ka. Like asa siya musugod karon og implement sa gusto nga solution sa client ninyo. So with modeling, makita man nimo dito nga mao niyang step 1, 2, 3 and so on and so forth. So that's one benefit or use of models. So another, ang complex systems, no, complex systems require more than one type of model. So ano lang po. So models represent some aspect of the system being built. So it is a process, the process of creating models will help the analyst clarify and refine design. So the models assist communication with the system user. Now, in modeling pod, na yung mga models, na tayo ginatawag nga logical and physical models. And then there are models na intended for the system users. Yeah. Nga naman, kay na may models gud na po tayo ginatawag og data structures nga mga modeling. So kadto siya nga type sa data nga model intended to siya for the developers, for the architects, for the programmers, for the designers, but not intended for the system users. Nga naman, it's very technical nga dili siya masabtan sa katong user nga not really into IT, no? So kailangan ka mag-design og model pod nga sa ila nga yan masabtan nila dali. So ingana siya, ingana ang naa sa modeling, ingani ang supposedly buhaton or mao gyud ang inyong buhaton, no? Kung makaya nato sa before mo end ang semester. Okay, so reason for modeling. And so we can learn from modeling process. It can reduce complexity by abstraction. So we can remember all of the details. Say for instance, si programmer 1 ni kalit o um kawala, let's say na COVID positive siya and then sadly wag yun niya nakaya wa siya ka survive simba ko lang. So ayun, nawala gid siya sa world. So with that, through the model nga gibuhat niya, katong mosunod nga mo take over sa iyahang position or sa iyahang function, at least naa siya basis because we have the model wherein tanan nga details about the system, about the development nakabutang didto or naa didto na reflect didto. So using model pod, we can communicate with others, no, with the development team members. So we can also communicate with the different users and stakeholders. And yun nga sabi ko, it documents what was done for future maintenance and enhancement. So even though wala pa siya na implement gid sa system nga develop ninyo, but then again na amoy future na mga
goals para ana no na mga enhancement nga gusto ninyo buhaton. So we have types of models here nga possibly and for sure, not possibly but for sure applicable sa enterprise architecture nga ato ang buhaton sa klase. So there are three um types of models, though na specified din hinga for information system development, but then again for other types sa development, even though enterprise architecture development applicable ni siya, pero dili kayo siguro ning mathematical, but there are some part, no? So when we say mathematical, this has something to do with the formulas that describes technical aspect of the system. So ayun, so kung moingon kag mathematical, makita na nimo diatong nay mga equations. So modeling, na modeling nga ingana, no? Mathematical. It includes formulas. We also have descriptive. This has to do with the narrative memos, reports, or lists that describe aspect of the system. So from the word descriptive, from the root word describe, so ang makita nimo dinhi are mga text, mga paragraph, mga statement, mga sentences. And then the most common nga ginagamit for modeling is the graphical. So this includes diagram and schematic representations of some aspect of the system. So, ang succeeding nga mga slides, makita ninyo ang mga samples, types of models, no? First of, mo ni siya ang some descriptive models, mo ni example. Okay, so unsay naa dinhi say a narrative description of processing requirement as verbalized by an RMO phone order representative. Usually, ang buhatan gid nato og model are the processes, the business processes. Kanang transaction, kanang action nga pwede buhaton sa isa ka kompanya or sa isa ka system. So sa kani nga example, ang action dinhi or ang process is the phone order, and the phone order is being facilitated by a representative. So, mao ni siya ang process when naay order nga mahitabo sa isa ka company. So, gibuhatan nilag model but in a form of descriptive. So, when a customer call in, if I first ask if they have ordered by phone with us before and try to get them to tell me their customer ID number that they can find on the mailing label on the catalog. Or if they seem puzzled about the customer number, I need to look them up by the name and go through the process of elimination, looking at all of the Smith in the data and so on and so forth. So basically, kani nga example man good is a model for data. Now, data modeling ni siya dali. So, kung makita nimo sa iyahang paragraph, na kay makita dito nga mga data related to customer kay that has something to do with phone ordering. Kinsa may mo order, of course, your customer. So, possibly na data dito nga i-collect kay para maka-order siya, kailangan siya customer ID, customer name, what else, the product they wanted to buy, the price, the quantity, and so on and so forth. So basically, mao ni ang posible nga input na man diri sa ubos. So, yan. So, kani siya nga mga items mo na ang dapat dili mawala manggod if you are into system development. So, kailangan buhatan nimo siya model nga from the first stage up to the last nga stage, no, from the input up to the output, dapat walay data nga mawala nga maglutaw-lutaw na lang sa system o kakabalugahan na nakaadto. Okay, so that's for descriptive. We also have, sa pay na adinhi. Samples lang ni ha, para lang makabalo mo nga, ing ani ang inyong i-expect sa atong final nga requirement. Okay, so overview of models used in analysis. So, kabantay mo sa waterfall model na siya analysis and design nga part. So, wala po nagpasabot nga kay ang design
phase, design phase siya, dito ra jud ka mag-design. Even daw sa pinakauna nga phase, posible nga na gihapon kay design nga buhaton didto or model nga buhaton didto. So dinhi nga slides iyang gi-highlight nga sa analysis phase na kay i-model, and then of course sa design phase napud kay gina-model. So sa analysis phase, no, dito nato gina-define ang system requirements. So ang modeling nga i-provide nato diha are logical models. So it provides details without regard to a specific technology. Say for instance, ikaw as developer in your mind na nakahuna-huna nga magamit kog PHP, magamit kog C++ or any other programming language. But then sa analysis phase, i-disregard sa nato tong specific technology didto. Okay, so posible na nato ipakita sa design phase, sa physical model, no? It provides technical details and it can extend logical models para mas maklaro pa. Okay, so these are models potentially we can create in the analysis activities. We have event list. So lista lang siya, model siya, but then in a form of lista lang gid siya. So unsa ning event nga itong mga activities gyapon mga panghitabo. We also have data flow diagram. We also have entity relationship diagram, data flow diagram. So technically this pertains to data modeling. We also have data elements definition, like when we say a composite element 1 that equals to description, data type, validation rules, and so on and so forth. So process description structured, ayan, so na kay nakita diha nga marag coding, no? So the code. We also have location diagram that is considered as model in the analysis activity. We also have class diagram. We also have use case if we're working on an object-oriented nga modeling, because we have two types of modeling. We have the traditional modeling and we also have the object-oriented modeling. So kaning makita ninyo sa taas are examples of traditional modeling, and then kaning nasa baba are examples of object-oriented modeling. What's next? So kani siya ang mga models pod nga pwede nato gamiton in the design phase pertaining to waterfall SDLC model. We have screen layout. We also have report layout, system flow chart, structure chart, database schema, network diagram, deployment diagram, and so on and so forth. So basically, dinhi na mag-focus ang next nato nga mga topics, no? Mas dako tag i-spent nga oras dinhi because mauna ni siya ang mga preliminary requirements para sa inyong final nga activity or final nga requirement for the class sa tibuok nga semester. Okay, so mo ni siya mga samples sa modelings para lang makabalo mo nga di ay among buhaton kani siya, ayan, and then this, and so on so forth. Okay. Okay, so I also wanted to show to you this sample capstone wherein their final object their capstone objective is on the development of an enterprise architecture for TESDA, and they used TUGAF as a framework. So based sa atong previous nga um video, so si TUGAF is one of the enterprise architecture frameworks nga pwede nato gamiton if you wanted to develop an enterprise architecture for an organization. So this project has three specific objectives. First is kailangan lang nila ma-determine unsa tong information systems technology that are significant in the business process cycle, and then define and design the significant information system and technology for business processes. And ayon, subject for availability. So, pakita na ko sa inyo unsay method nga gibuhat nila, unsa nila pag come up with an architecture for TESDA. Okay, so as to their methods,
So kung nakadumdum mo, na-recall ninyo kung gitan-aw ninyo itong video or even ang reading material na gihatag, mao ni siya ang ato ang TUGAP framework, right? We have A to H phases, and then there is one author there nga gagamit siya og kadtong other nga processes pod, but then in relation to TUGAP. So ato siya atong tanawon ha. Okay. Okay, nara siya, no? So, na siya architecture, development, iteration, transition, governance, and capability iteration. So, sa ilang gibuhat, wala nila gigamit tanan to siya, no? So, kung magbuhat na gud mo capstone, wala nagpasabot nga kani siya, si TUGAP framework will be one of their or one of your can be one of your literature, no, kung dinhi nga field ang inyong sudlan sa inyong capstone. So sa kani nga project si Tugaf gihimo nila nga literature as well as katong upat ka processes addition sa isa ka author, but then again nagbuhat sila og ilang kaugalingon nga framework. So kung tan-awon ninyo from 4 dinhi nga part nahimo na lag 3. No, kay na sila gi-modify unya na sila gipang-add nga mga items nga mao'y buhaton nila in terms of transition planning, architecture definition, um, architecture governance. So, tan-awon na 'tong pinakauna. Sa pag-define pa lang, take note nga ang TUGAP nag-start siya sa architecture vision, business architecture, information system architecture. So, kana siya din hina ma-fall, no? So we have i-define sa sa man ni define stages. Unsa man ning basta okay, define stages so isa na sa ilahang item nga buhaton dinhi nga sa definition sa architecture. They also facilitated the SWOT analysis. They also have IFE, EFE, and matrices. So define IS and T. So kani siya part na ni sa model nga gibuhat nila and posible buhaton po ninyo sa inyong documentation. Okay, we also have system planning, specification, and design. So, labi na ni mas grabbing model. Okay, so ako lang i-scan, no? Sa gibuhat nila atong sa, ayun. So, mo na ni siya. Mo ni siya ang SWOT matrix nga dapat ma-fulfill pod nila. So, nganong gigaon siya gamit sa SWOT matrix, no? Ayun, sabi niya, it's a tool to help managers develop 4 types of strategies, no? Ma-identify ninyo ang strength, opportunities, strategy, threats, and opportunities. Ayan, isa na. So, meaning to say, before ka mo create og inyong enterprise architecture, dapat na na-analyze sa ninyo ang current state sa organization nga gusto niyo buhatan og architecture. Kay what if naka-provide na mo, naka-recommend na mo og maayong enterprise architecture for a company, but then again wala ninyo na consider ang ilahang current case, like dili day kaya, like gusto ninyo nga pabuhatan sila og nga papaliton sila og drone nga mga technologies. Gusto ninyo mo engage na sila into artificial intelligence, mga ganyan. But then again, wa ninyo na consider ang current state nila. Like, in terms of budget, dili din nila kaya paliton to nga mga equipment. In terms of manpower, walay someone nga kaya mo facilitate sa drone kay wala naka-train, no? So, unsaon ninyo na siya pag-address sa inyong enterprise architecture planning kung ing-ana ang current nga state nila. So, once na-identify ninyo, at least matagan ninyo siya daan, ma-anticipate ninyo nga, oy, kailangan nila training on using drone, kailangan nila og training, no, para na ay kabalo in terms of artificial intelligence, and so on and so forth. So, mo nang gamit sa atong SWOT matrix, no, para ma-identify, again, kung unsa tong strength sa company, unsa tong weakness nila nga dapat ma-improve, unsa tong
potential threats ug unsa tong possible nga opportunities nga dapat i-pull in nato pasulod sa company. So isa na silang gibuhat. Then they also have provided internal and external factor evaluation. Let's proceed na lang sa ilang result. Unsay sample result ani. Okay. So naay mga ing-ani nga mga matrices. Okay, proceed sa result. Kataas. Pero wala nagpasabot nga magbuhat maging ani kataas, right? Oh, dili. Ako lang pakita sa inyo ha. This is a questionnaire. So, ani na ilang nabuhat. First, ilang ga-identify ang profile sa EE domains within the company. Ayun, so nakita nila nga in terms of business, naani sila all training delivery mode, formulate training delivery mode, unsa man ni siya, stages of enterprise architecture in relation to programs and services. So, mao ni ang mga services nila, no? Mao ni ang sa business nga side, mao ni ang data nga gina-collect sa kumpanya, mao ni ang mga applications currently nga nagtagan sa kumpanya. Now, in terms of service nga kani, mao ni ang applications nga ICT application nga available. Unsay mga technology nga gigamit ato, so kani siya. So dinhi wala pa sila application in terms of formulating training regulation. So unsa pa? Dinhi naa sila ginatawag og system nga national system nga TVET, PTCAX. But mostly wala pa gyud sila mga automations. So at least diha pa lang daan nakita ninyo nga oy pwede ta dinhi mo sulod. Pwede ta dinhi mag-focus in terms of enterprise architecture as long as kaya sa ilahang budget, as long as na-consider ninyo ang ilahang current state. Okay, this is the output of their SWOT analysis. These are the strength, the weakness, the opportunities, and the threats. And then, ang gibuhat nila ato, kani siya, giila ning giweigh, no? Gibutangan nila na siya og weight, no? Like, and ratings. Like, sa tanan nga mga strength nila, asa ato ang pinakabugat. So, butangan to nilag points. So, there are steps kung anong na 3 ni, anong na 4 ni, o nga naunsa ni dinhi, no? So, nga namang naaman ni siya, okay, na weakness, na siya point systems. By the way, when we say SWOT analysis, talking of S and kaning W, mao ni siya kadtong mga factors nga kaya makontrol sa isa ka kumpanya, right? Kani pong sa baba, opportunities and threats, these are factors nga dili kaya makontrol sa company. So, mao ni siyang ginatawag nato external factors and then kani sila ang atong internal factors. Mo nang nakita ninyo dinhi sa baba, we have the internal factor evaluation. Pag-evaluate nila sa internal factors, si strength at saka si weakness lang ang naa. Okay, in terms of external factor evaluation, ang ilang gi-specify diha are katong listahan lang sa opportunities and threats. External meaning to say, maglisod kag control kay gawas siya, outside siya sa inyong company. But then, pangitaan na siya paagi para ma-pull in ninyo pasulod sa inyong company para mas mag-grow ang kumpanya. So, ang gamit atong internal and external evaluation, factor evaluation, mao ni siya. So, gamiton na po siya sa EA matrix. So, wherein nakita nila nga kung i-map nila si organization, na belong siya sa average and average. Ayan. So, meaning to say, i-hold o i-maintain nila tong mga maayong practices nila, katong maayong nga mga activities nila na sila sa average. So gamit kay ni siya if ikaw as an IS or IT professional mahimog consultant pohon. So ma-determine man nimo diri nga by just evaluating the SWOT, the strength, weakness, threats and opportunities. Makita nimo asa sila dinhi nga box na belong. Mas maayo kay kung na belong ka dinhi, no? High and strong, meaning to say strong ka in terms of factors internally and high pagid ka in terms of
facilitating ninyo sa external nga mga factors. So, ang worst kung dinhi ang imong result, no? We have low and weak. Oh, ayan. So, mo nang paningkamutan sa mga businesses nga di sila ma-fall dinhi nga part. Ayun, so mo na dahil ni siya ang SWOT nga analysis and then ang factors nga naka-specify dito gibuhatan dahil nilag mga opportunities. Okay, unsay dapat buhaton. So dinhi na mo pasok ang katong enterprise architecture, dinhi na mo muhugot unsay dapat buhaton dahil para sa ilang kompanya. Okay? Yan. And then napo dinhi ang katong mga direction sa kumpanya or katong vision kung nakabantay mo sa phase A sa ato ang tugaf na siya vision. Okay, so mao ni sila ang vision nila and ato siyang gi-map niya siya sa man ni sa mga key areas of work sa national. Ayan. Ayan. So, in terms of katong system analysis na, ayun, specify lang nila ang kung sa itong mga kailangan nga hardware, kasi kailangan nga software, kasi kailangan nga people, unsa pa, unsa tong mga systems nga ilahang i-propose sa enterprise architecture. We have job placement, alumni tracer, online and document digitization. And this is the um, top view of the enterprise architecture. So, kung makita ninyo, the black nga box diha, mo na ang current nga available sa ilahang automations. Na sila mobile training and e-learning, na siya TVET, competency and certification. And this is the best known, the best nga, based sa assessment, mao ni ang pinaka-best nga pwede idugang sa ilahang enterprise architecture. We have job placement, online and document digitization, alumni tracer. Again, as mentioned, this is the top view of the enterprise architecture. But then, kung ato na siyang i-expound, potentially, kaning alumni tracer, kaning job placement, daghan pa kag makita nga different types of models didto sa sulod. So, mo itong akong gipakita again nga mga data flow diagram, mga system designs, and so on and so forth. Okay, so I hope medyo naklaro-klaruhan mo kung unsay padulngan nato ani as unsay i-expect ninyo nga project ninyo, no? So, I hope nga ma-upload nako within the week ang inyong final requirement and ang mga next nga task ninyo individually. Okay, so heads up, posible nga mag-report mo atong mga detailed nga gipakita nako sa documentation. Ano to, katong sa sample nga final capstone kung giunsa tong IFE, EFE, IE matrix, root analysis, data modeling, kung giunsa to sila, so hatagan ta mog task individual para maunay guide nato para makumpleto na nato ang final requirements. Okay, so kung naay questions, ayaw kaulaw og chat. Kung naay questions, pangutana lang sa atong platform kung unsay convenience sa inyo ha. So thank you so much for listening. Good morning.